الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. दुरूसुल ईमान गे ईमा कमा गुड़े फिला वड़तोगे तेरे मियदु अड़गण में बलालन वस्तु कफ़ानी मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वही बस को हत्ता इज़ा फुज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ु व हुवल अलियुल कबीर. अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मी वही बस को गमानई ए मलाइका बेकलुंगे हित्तकुं बिरुवेरिकं केंडुमुंगे बेकलुं एब्बयको अनेब्बयक दन्नवाणे यबा मीहुंगे वेरी रस्कलांगे वही कुरेवी की के है ये एक जवाबुगा ए बेकलुं दन्नवाणे एकलांगे वही कुरेवी हग्गु बहे एकलांगे एम्मे मतिवेरी अदि एम्मे हुरिहा इच्छकव्वुरे एम्मे बोडु रस्कलांगे मी वही बसकुड़ा अदि मी वही बसकुड़ा गुड़िगे मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ज़िक्र कोफ़वा दे हदीस मियदुगे मी दरुस का बयान को अड़गड़ में हंदांगा कोल्लाने फुरता मी वही बसकुड़गे मैं फुरता बलाला हत्ता इज़ा फुज़िअ अन क़ुलूबिहिम ए मलाइकत बेकलुंगे हितुम बिरुवेरिकं फिलागे दाहिंदे मी आयतुग मिवा बिरुवेरिकमकी होबादो अदि ए बेकलुंगे हितुम मी फिलागे दा बिरुवेरिकम गोतुगा मी आयतुग बयान कोफ़ मिवा बिरुवेरिकमकी कोम बिरुवेरिकमेत्तो आदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कमकं इरादा कुरेवुमु इलाह सुब्हानहु व तआला एकमका गुड़िगे बस वही कुरव्वा एहिंदु अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे ए वही बस कुಳ अडुविगे दाहिंदु मलाइका बेकलु ए बेकलुंगे हित वेरिवेगिंदा बिरुवेरिकमुगे वाहक मी आयतुगा ज़िक्र कोफ़मेनि ए बेकलुंगे हित ए बिरुवेरिकं आवमु वेगिंदा गोई हदीस का इंशाअल्लाह अदि अन्ना ए बिरुवेरिकं फिलागेन दियुमु एयफ़हु ए बेकलुं कंतकुरव्वागे मी आयतुगा मिवनि एकल ए बेकलुन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे वही बस कुल अडियुमु ए इलाह सुब्हानहु व तआला गे मतिवेरिकमा मैक्कं ए बेकलुन्न इंगे वडागन्नवा एहें कमु ए बेकलुंगे हित इलाह सुब्हानहु व तआला गे वही बस कुल अडियुमु बिरुवेरिकं वदिगिंदनि नमस मियदु अळुगොණ මෙන්ගේ हालत බලාලාෆිනම අळුගොණ මෙන්ගේ हालत की කොබාතෝ अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हित वही बस कुल अळुगොණ මෙන්න रेका दुआलु तकरार को अडियुमे मुंदेतो नमस अळुगොණ මෙන්ගේ हित्तक मिकमुगे सबबुं एव्वेस अथरे कुरातन अळुगොණ මෙන්නක फेनिगेन्न नुदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीर्ति कुर्आनुगे इलाह वही बस कुल तक बेगतु वही कुरबनी लव अंज़लना हादल कुरआन तिमं इलाह सुब्हानहु व तआला मि गुरुआ अला जबली फरबदैगे मच्च तिमं इलाह सुब्हानहु व तआला मि गुरुआ बावल वाफिन मोवेगेन दाने गोय इलाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबनी तिमं इलाह सुब्हानहु व तआला मि गुरुआ फरबदैगे मच्च बावल वाफकम गवानमा लरअयतहु तिबाया फेनिगेन दाने एकल फरबद खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिरुवेरिकमायकी ए फरबद हुंडिवेगे तिरुवेगे दात नमस मियदु अळुगොණ මෙන්ගේ हित अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे वही बस कुड़त अडियुमु एगे असरु अळुगොණ මෙන්ගේ किबा नुफेन्ननी अदे एकमुगे सबब अळुगොණ මෙන්ගේ हित बिरुवेरिकं हकीकतुग वेरिवेगे नुदनी
alugonu menge faafatahuge sababun alugonu menge faafatahuge sababun alugonu menge hitta haruwe e farbadaage hila takabburen alugonu menge hitta bani haruwefa adikitto mige iturun alugonu men Allah subhanahu wa ta'ala zikr kurumu handa nattalum wegen goswani alugonu menge hittan haruwa meduveri sababaka adi mige iturun wes alugonu menge kevum bimu gotuga beenum kura takecheki Allah subhanahu wa ta'ala halal kurabba faawata kiti nun kamuga wegen dium miwes Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basburtakum alugonu menna asaru ege asar kuran hagigatuga meduwer wegen nuda sabab tawge terein sababe mi wahi basbulge tafsiruga aswa mi wahi basbula guligen mi wahi basbulge mi bayan kurabba fawa malaika bekalum birfuluganna birful gatuma guligen aswa hadise gawani an Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu mi riwa kurabani qala akhbarani rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al ansar nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ansariya sahabi bekalunge tereng ansariya bekalaku timan kalege faana kiya devviye khabar devviye annahum bainama hum julusun laylatan ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam rumiya binajmin fastanar timan bekalun edduwaku nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ya ekalege faana ki timan bekalun erriyaku wime adi egoduga timan bekalun waniko mati gini hilaye ali kollaba diye den e gini hila daatan fenum nabiy sallallahu alaihi wasallam bekalna mi suwal kurawani madha kuntum taquluna fil jahiliyyati idha rumiya bimithli hadha tiya bekalun mifadain gini hilay daakamuga waninama tiya bekalun jahiliya zamanuga kihenettoe gune uleni efadan gini hilay daatan fenijjekamuga waninama den ebekalum mi vidaluwani Allahu wa rasuluhu a'lam ebekalum ga adenge Allah subhanahu wa ta'ala ya ilmu nisbakurun adi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ilmu nisbakurun ebekalum henkum em furtame sidaluwani Allah ilahuge rasula molad denwadigenwe kunna naqulu timan bekalum vidaluwame wulida al-laylata rajulun azim timan bekalun efadan ginihila iddatan fenijjanama buname miyadu mire mativeri mihaku ufam vejje wamata rajulun azim nunnama mire mativeri mihaku maru vejje nabiy sallallahu alaihi wasallam ehen ebuna bunumge dokam bayan kuraba ekadek faanu hadith kurabani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته نمس مفدان جنهلا دانيكي الله سبحانه مفدان جنهلا الله سبحانه وتعالى فنوبنيكي إبس حالك أي ماتيور ميهكو وفنغمكم نون نما ماتيور ميهكو مرومك سببكم نون ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش الله سبحانه وتعالى كما كان إرادة كربا بسفل وهي كربهم سبح حملة العرش عرش الله سبحانه وتعالى عرش كلو تبواغن تبوا ملائكة بيكرون الله سبحانه وتعالى بيرفلون سبح أهل السماء أدي بيرفلون تسبيح بدالواني الله سبحانه وتعالى كما كان إرادة كربا بس وهي كربا كما قوانينم ebekalum birufulun tasbih vidana adi ebekalunge iturum ya jehigem wa auduge bekalum summa sabbaha ahlus sama yafahu ebekalunna jehigem wa auduge wa bekalum summa alladhina yaluna ebekalunna jehigem wa auduge wa bekalum tasbih vidalwani hatta yablugh at-tasbih ahla hadhihi as-sama'i ad-dunya thumma qala alladhina yaluna hamlatul arsh den tasbih vidalun takraru mangas engulun adengulun takraru mangas emme duniye goda hamenganani den yafahu
ekkal ayatuga wifadan qala madha qala rabbukum Allah subhanahu wa ta'ala bas wahi kure Allah subhanahu wa ta'ala wahi kure vikiketo mi hadis ga meoni suwal korwa kamuga qala alladhina yalunahum ekkala arushige hippawan tibba malaika bekaluna jehigum wauduge bekalun vidaluwa kamuga ve Allah subhanahu wa ta'ala wahi kure vikum bas pulettoy madha qala rabbukum kum bas pulettoy fayukhbiruhum adi ebekalun khabar devvani Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi bas pula behe gotun eya ege tiriya wauduge malaika bekaluna qala fayastakhbiru ba'du ahli as-samawati ba'dan hatta yablugha al-khabar hadhihi as-samaa ad-dunya den yafahu engudun anengudun habaru devvamu me khabaru mi annani duniyege uda hamaya e duniyege uda hamaya khabaru amu kineto wegen medani فتخطف الجن السمع فيقذفون إك الجن متبني سر دنيا جودا الله سبحانه وتعالى وحي بس بلا به قطن يا خبر أروهم بيجي يفو أميهم سر مي الله سبحانه وتعالى وحي بس بلا مي أروهني دنيا جودم دين يفو إباميهم إكلا وحي بس بلتا emihunge kahinunge gaata migendawani kahinunge gaata migendani e kahinunge gaata wahi gendiu mattaka mimihun udun wahi baspul adu ahairu kam vegen daagota begutu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani wayarmuna bihi fama ja'u bihi ebamihunga ga ekkala kurimbuni gini hilatan as mi jeheni adi jehi ebamihunge tere bayem mihundani andage adi e kamuge sabun ebami halaku egandani mige teren salame wa bay jinnin kanta kurabe gotun e nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani ege teren bay jinnin emihunge kahinunna e khabarta gengoste adi ege teren e gendiya bahuge teren haggu gotuga e kahinunna hamaya oluwa anuda gengosti fo abahaki haggu bahe namavis walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun namis ebamihum e badal ko eyan uni turkure mi hadis ga miwa mi bayan ko difani Allah subhanahu wa ta'ala ifada gini hilata fonuwa medwerwa sabab ei ekkala udun wahi aduwa sirrun tibe jinnina emihuna adabege gotum fonu waachami mikama ishara kuro Allah subhanahu wa ta'ala kir qur'an ko bayan kuro bani walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lish-shayatin hama kashawrun timan ila subhanahu wa ta'ala duniyege udu etanugawa battitahakun zinatir kurevime waj'alnaha ebahi taritakun zinatir kurevime waj'alnaha rujuman lish-shayatin adi e udu gawa bay taritahum Allah subhanahu wa ta'ala rujuman lishayatin shaytanun nawa rajam quran Allah subhanahu wa ta'ala ginihila gotuga ginihila ebamihna fonu bay adi mige iturum wes mi kahinu dakka wahaka abe gotum Allah subhanahu wa ta'ala ga wahi bas kulaso esabaki kurin dia hadis ga bayan bege hingajje emihunge terem bay wahaka teduwana wahaka mi bay wahaka nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kodde bi fadan bay wahaka tedu gotuga wati mistonge tereng mihun emihun dakka jinnin kahinu nadde khabarta tedu kurang emihun meduwer kura sababek gotuga mikam begen goswan nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurbi bay kankan teduwana eba mihun bona ei ege tereng tedu gotuga eba mihun bona fi echekkam gwaninawa ilah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin Allah subhanahu wa ta'ala shaytanu fanubani hum baike karekam timan ilah bayan kodde wangi tanazzalu ala kulli affakin athim komme dogu hada bodu faafuriyege gaadashi Allah subhanahu wa ta'ala shaytanu fanubani mi Allah subhanahu wa ta'ala shaytanu faabani
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون أدي يلقون السمع إبامهم أدي الله سبحانه وتعالى مي بس فلتا أدون أدوه أدي يفو إبامهم ඒකමක වාහක කාහිනු දෙවේ නම එබෑම හන බෙගත අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ වහී කරවන්නේ වා අක්සරුහුම් කාදිබුන් එබෑමියුන් ගෙතරේ ගිනමියුන් කි දොගොරින් නම ස්කුරින් මිබුන් හින් එබෑමියුන් ගෙතරේක වා බයි කංකම් ගේ සවබුන් එබෑමියුන් ගේ වාහකත තේදු කුරේ අද මීගේ තුන දෙවන හදීස් කසෝනි හම් මිෆදා asfa ei jibril e hadis ge turun jibril ge faanu emme fortama ekale ge faanu ge bofulu hillawa kamuga e hadis ga aswa den algonona mi hadisun libiganda filawalta ke kobato iswedi ayatunna ei allah fortam filawala ki allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ki iman kama gule gutun libe filawala ki ila subhanahu wa ta'ala bas wahi kurabwa faradeka den devana filawala ki allah subhanahu wa ta'ala ge arushikolu hifattava malaika bekalu tibbawaga adi mi malaika bekalunga adadu sahha hadisun ege kan namais qiyamat dohum ir qur'anu gave wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya adi qiyamat dohum e arshi hifattawaneka hifatwan tibbawani am malaika bekalunka mi ayatun egende adi timmana filawale gotuga ಕಾಹಿಣುಂಗೆ ಬೈ ವಾಹಕತ ತೆದುವಾಣಕ ಕಾಹಿಣುಂದಕ್ಕ ಬೈ ವಾಹಕತೈಕಿ ತೆದುವಾಹಕ ಅದಿ ನಮೈಸ್ ಮಿಬಾಮಿಯು ಮಿದಕ್ಕ ಬೈ ವಾಹಕತೌಗೆ ಸವಬು ತೆದುವಾಹಕತೌಗೆ ಸವಬು ಮೀಸ್ತೌಗೆ ತೆರೆಗ ಎಬಾಮಿಯುಗೆ ದೊಗು ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆತುರಿಗಂದನೆ ದೆನ್ ಈಮಾನ್ ಕಮಾ ಗುಳೆ ಗುತುನ್ ಲಿಬಿಯಾನೆ ಫಿಲಾವಳಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ ಅಲಿಯುಕ ಐ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಮ್ಮೆ ಮಾತಿವರಿಗಂ ಫರಾಕ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹುರಿಹಾ ಮಖ್ಲೂಗುನ್ ತಕುನ್ನ ಬುರೆ ಮತಿಗ ಅರುಶೀಗ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಡಿಗೆಂ ವನಿ ಅರುಶೀಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರಿ ಆಯತ ಅದಿ ಹದೀಸುಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಈಮಾನ್ ಕಮಾ ಗುಳೆ ಬೈ ಫಿಲಾವಳತ ಮಿಗೊತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಾರಿಫಾ ಕೊಂ ಎಂಗುಮೆಕಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಿತುಗ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಕಮ ಮತಿವರಿಕಂ ಇಂಗೆಂದಾಣೆ ಕಮೆ ಎಗೊತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ismu furtaka sifu furta dasko ila subhanahu wa ta'ala kirti qur'anu ga bayan karo bafawa ismu furtaka sifu furta daskurun himenigende dua ki allah subhanahu wa ta'ala alugonu menge hitta harwefa haru firuwa alugonu meneki allah subhanahu wa ta'ala furihama gotuga iman wa bayakkamuga vegendiu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله